Ramos. Laida. Balik kay Manoy. Atin Pedri. Bam! Takbong pogi. 2 minutes and 19 seconds. Alicanto. Alicanto. Balik kay Makmak. Makmak. Makmak pa rin. Pass to Lester. Side step. Pulsap. Wala. Uy, dalawa kayo sa buhay niya. 1 minute and 57 seconds. Taga. Wala. Lester pa rin. Nakuha ni Glenjoy. Nabitawan nakuha ni Maloy. Maloy pa madali. Ano yung pass niya para kay Edrena? Isito po siya para kay Edrena. Ang gana niya. Ha? Tawag. 1 minute and 38 seconds. Bayat eh. Glenjoy. Perimeter jumper. Ayaw talaga. Buta malas talaga, no? 1 minute and 24 seconds. Laida, paso Simbao sa ilalim. Uy, Simbao nakuha ni Edrena. Edrena, pass, wala. Nakuha ni Ali. Up! Foul number 26, Simbao. 1 minute and 6 seconds. Alicanto. Wala. Lester, quick back. Wala pa rin ang Alicanto. Nakabalik taga. Taga pa rin. Baran. Baran, naghanap mo saan? Balik Alicanto. Alicanto. Balik kay Makmak. Makmak. Uy. 48 seconds. Oh, dalawa na si Leslie po. Wala. Same ball, last touch si Manoy. Last 46 seconds. Alicanto. Alicanto. Oy, nauli. Ay, sayang. Last 40 seconds. Hey, time out para sa Makmak. Makmak, fires. Basket. Amoy sapa. 30 seconds. amoy sapa. Simbao. 25 seconds. Ramos. Wala. 18 seconds. Taga. Fires. Easy the points. Last 12 seconds. Glenjoy. Edrena. 5 seconds.